ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ସେଇଆ କରେ ଯେଉଁଟା କରିବାର ତା'ର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ଜଣେ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଦୁନିଆରେ କେବେ କେହି ଚଲାନ୍ତାନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପୁନ ବ୍ଲଗିଂ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଜି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମୋ ଉପରେ କହିବି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ସହିବା, ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ପଥର ନୁହେଁ ଯେ ସବୁକିଛି ସହିଯିବି। ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ତୋତେ ଏତେ କଥା କହିଲା, ସେ ତୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ସେ ସେମିତି କହିଲା, ତୁ କିଛି କହିଲୁନି, ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲୁନି, ଚୁପ୍ ରହିଗଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହେନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଔକାତ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ଔକାତଟା ପୁଣି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ? ଯାହାର ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା, ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହରକତ ନା କେବଳ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଛୋଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଛୋଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବେକ ଛୋଟ, ସେମାନେ ହିଁ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଆମେ ହଜାରେ ଗପ ଗପୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁରେ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଥର ଗପି ଦେଲେ ନା, ସେଇଟା ଆମକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି। ତମକୁ ସେତେବେଳେ ସହିବାକୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମେ ଯଦି କାହା ନାଁରେ ଗପୁଛ ନା, ତ ତମ ନାଁରେ ବି କିଏ କୋଉଠି ଗପୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମ ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ଆସିକି ଅନ୍ୟ କାହା କଥା କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମ କଥା ବି ସେ ଯାଇକି କାହା ଆଗରେ କହୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପୁରା ମୋ ସପକ୍ଷରେ ତ ବହୁତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ କରିଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। କାହିଁକିନା କୁହନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସକାଳ ରାତିରେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ସକାଳୁ ଉଠି କୁହନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ, ଭଲରେ ରହିଛୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ମରିଛି, ଦୁଇ ଥର ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ 2019ରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2022ରେ। ଦୁଇ ଥର ମରିଯାଇଛି। ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା 1% ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ, କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଉ, ମୁଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ବି ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିସାରିଛି, ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଯେଉଁ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫର୍ମ ଭରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ମୋତେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯାହା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଦେଖେଇ କହିବା, କିଛି ଏମିତି କାମ କରିବା, ମୁଁ ଦୁନିଆ ଭାଡ଼ ମେ ଯାଉ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର ହିଁ କରେ ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ମୁଁ ରହିବି, ବେଶ୍ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଅଛି, କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ଚୁପ୍ତରେ ମୁଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେଠୁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ 1000 ଥର କହିବା ଅପେକ୍ଷା, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ନା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାପୁନ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ଜିଇଁକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ମୁଁ ଡେଲି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ମୁଁ କରୁଛି, କହିଲି ନା, ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇକି ଓଠରେ ମିଛ ହସ ହସିବାର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଲାପର ଫୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ଫଟୋ ବି ଉଠାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ସେ ଗୋଲାପ ତଳେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ସେ ଗୋଲାପଟି ଫୁଟିଥାଏ, ତା ଦେହରେ 1000 କଣ୍ଟା ଅଛି। ସେ 1000 କଣ୍ଟାକୁ ସେ ସହିକି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଲାପକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। କେବେ ଥରେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଛନ୍ତି? କେବେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଭାବନାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ? କେହି ବି ଭାବନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛିଟା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିବେକହୀନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନବିକତାହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପକାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ନା ମୋର କିଛି ଭାଷା ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଭାଷା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କହିଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଦେଲେ କିଏ ସେଇଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ନା ମଣିଷକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ଓଠରେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନା,
मुझे इग्नोर कर दिए किंतु एबे भावुची से कड़ा जवाब देवा दरकार आ परठार तो मुझे निश्चय देवी निश्चय चेष्टा करी से कड़ा जवाब देवाई आपण पचर हजार गप गपिबे आपण ना चुगुले हेबे आपण जदि ता ना गोटे कथा भाविया चेष्टा करेंगे गोटे स्टेप आग को बढ़े ना से सांग सांग बोली पड़ो तू कौन मत कह तू बा मो ना कहतलु से सांग सांग बोली पड़ो कि सी से भावे ना कि तू पा ता ना गपुलु कौन प्रथमे ता ना एमती कहीं कहतलु ये मिछ को चेतवाई ना बहुत प्रकार बाट अच्छे आ तुम जब सत को जानापी गोटे थर मिछ कहीकि देख ना सत तो आप जानवे ता सहित एत माने कथा बाहरी आसो आपण के विश्वास भी करें माने मुहरे मीठा मीठा कथा कहते किंतु हृदय भितर विष बहुत भरी रही था बहुत तो एसबू जिनस एसबू प्रकृतिर लोक मानक मु जन्मरू देखी आसुची जन्मरू मु हेतु पाइबा दिन देखी देखी आसुची सब मोर देहस हो गलानी मत किसी फरक पड़े ना से पापुन आ पापुन भितर बहुत डिफरेन्स अच्छी बहुत डिफरेन्स अच्छी कहीं ना से पापुन बहुत दिन है मरी जाइए यही पापुन भी बचाई इच्छा ना किंतु बहुत दायित्व बहुत कर्तव्य मो पाखे अच्छी तो से मो बंचा कथा किंतु ये जो धोखा ये जो नाटक ये जो ये सब ना न कहले बहुत भल हम कहीं मु बहुत दिन आगु देखी आसुची मुझे आज ये भी शाग पखाड़ खाए जहाँ भी किसी खाए ना मु मो निज इनकम रे खाऊची निज इच्छा रे मु रोची मो ऊपर जदि किए अच्छा से मो भगवान अच्छा से भगवान आज पर्यंत मो बाबा जो थारू मरले 2022 रे सेबे ठारू से मोर सबू कथा बुझंती सबू जिम्मेदारी मोर भल मंद मुझे जनाए आ मो बापा मरिया पूर्व मत कही जाते से भगवान होउछन तोर सबकि किसी भी दरकार हेले तू तांको पाखरे जणेबू आ मु भगवान को जनाए आ भगवान मत सबकि आ जोटा मोर नुहे से भगवान पाखे अली करी मनीष जीवन मनीष आज बंची काली की नथिबे मुझे भगवान को कह मो बापा को आनी दियो भगवान देवे के जोटा के मोर नुहे ये दुनिया रे आमर निजर बोली किसी भी जिनस ना ये सबू आमको प्रकृति देछि ये सबू आमको भगवान देइछंती ये शरीर भी भगवान देइछंती जेतिक दिन बंचुच जेतिक दिन जहाँ भी कर भल कम कर भगवान को प्रार्थना कर किसी लोक साहाय्य कर से ना बहुत किसी उन्नति हम जदि ये सब किसी करने को भी तुम हृदय जगह से ना ना क्या खराब भल कहीपर तो क्या के खराब कहनी कि मिल कोटी टका मिल छाड़त तो हूँ तो आपण मैंने भावुवे पापुन आज कौन कौन बहुत जन बुझीपे बहुत जन बुझीपार नी हाँ आमको बेले बेले से करने को इच्छा हुए जोटा आमर माने आम से करूँ जोटा आमर इच्छा न थाए अन्य मानकर बाध्यबाधकतार ही आम करूँ जोटा करने आमर इच्छा नथिबो मु कौन मु बहुत आगुरी किए सत किए मिछ मु बहुत आगुरी प्रूव कर आ मोर किसी कहबार भी से विषय इच्छा ना आ जो मैंने भी आसिक मत फालतू बकवास से करना से मुझे गोटे कथा कहबी गोटे दिन 24 घंटा 24 घंटा 8 घंटा शोचती छाड़ी दिंतु राति शोई पड़तु आउ बाकी जो 16 घंटा रहा आ जो 16 घंटा रहा 16 घंटा घर काम करूँ निज काम करूँ निजक समय दिंतु अन्य को कहले ना आपणकर किसी भी लाभ हेनी बस एतिकी ही मोर आपण मानक कहबार थिला आज तो मुझे बुझे कहूँ नेक्स्ट भिडियो रे जदि सुधुरी गले बहुत भल सुधुरीबेनी प्रकृतिहीन लोक ना केबे भी सुधुरीबेनी कथार अच्छी कुकुर लांगुड़ 12 वर्ष गले कि सीधा भी हेनी कहीं कुकुर आयुष हूँ 13 वर्ष 13 वर्ष को से मरी जाए ठीक सेमती मनीष मरले ही तार प्रकृति सरे ना सरेनी ठीक सेमती आ मोर किसी क्या कहबार ना कि बुझेबार ना बास जहाँ मोर कहबार थिला कहीदेली एणिके आपण मानकर इच्छा जदि आज वीडियो भल लगी निश्चय भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे कहीं कमेंट बहुत कम आसूँ लाइक कर कि न कर सब्सक्राइब कर कि न कर कमेंट गदे दियो माने फुल कर दियो कमेंट मुझे दिन जाक बसिक खाली रिप्लाई दूसरी जमी आगुरी आसूला कमेंट बस पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो रही नमस्कार जय जगन्नाथ।